ebe kan nsem bi se ye de abrantie bi aba ye fe ne junior na ye boa ye pese ye ma ne kele ne kra che so no mpo no na adwuma wo ye ne kese ye betete boy na nke be kakra no na nko no kra wontimi empeja bi mu ti nkomodie ne koso a ma wo ya mu nyina no ebe mu mabobo mu nyina ba mu mo bia be kan ne de meda ho dakro e na abrantie fe no ye asoro ye anso frɛ mi so ono so ewo bibi kan to obe nkomodie ni koso so junior na ye bo ano oya ahomaso na oyi obi ono kra wo se ring bi mpo hye senior na ye bo ento mpese won ne kra be acte ensam na koso na eye junior na ye bo adodo nse fe ni jono aba abonten wo se nne ono so ba be yi ne ho ano san na no ntu kwan na no naji so ati asenti ni ebedi nkomo asam ne mra na wie ye na agya yen atena se ne agya agi ne ehu nokura ewo asam ni mu nti wadi edi akire saa emmo wani so da ho ada ho din se de egu fufu so no na asam na etie bi bebe na etisen pachunyakopɔ adom na yen sha ase akura na wusu mewe na ahontia ada obi bia wo chede ana coronavirus no bi esi ofie o na chede ada dia na ayo awre ho wusu ano pay ya na ayemi wanwa se betiwo menjin obi aho na nkofo dwe be ho sa nkofo dwe no ho ana esi adwuma ewuntimi nye o koso nsebe betwa ato so no yetimi kan wasan di makoni ntosi hwe ngugu so enso tia no ayedi adan Ama mera na simbe biwe adan tia my bro we are selling by it is a inside bi eboboba ya da bitimi nyina untimi nyina no kafra ebusiafo sese wa mamewere kra ho amamewere ho asam ne yen sha ase kra so still na no osu so ofiri ba bi na aba wabre obi nso so na obi so tena kra ase ne skirt tu akusibon so nyame aya adomene onso kwa nanim ti wanfa oya omu a enya ade se ubetimi adi enkunim enti be me na chechero wira wai na nsama e ka fa me ho no wati bia nka wonu madurawu na wo she movie why movie pen pacha my movie pen wo sha ase be emre ben pacha me sha ase 10 years to 11 years in me sha ase miracle forms ada wanyina na pacha and enrich na minya 20 years enrich na nya 20 years nti wo start ya na wusa pacha na more 10 years okay na wo she movie ase pacha nti no hwan na do sha ase pacha miracle forms aye reverend samonya meche ene de me sha ase okohu wo he fa ye mre ben me pacho ho ne de na madam fubi ekwa akohie obi o miracle forms wonti na me ni Mercy Johnson akra bi your friend Mercy Johnson also acted to say mam say wanti no ye de kase ne girl ne be ko girl ne friend no motola enti kase ne be ko ne yakwa akohwe enti ho na ye so de ko miracle forms ye ka ho enti what ucha movies be do be sen so be kaya or the mutual movie be say 7 or 8 enti then afi de ucha ye pacho na me ma me yare me ma me na cancer asen ko ho nyina enti na obi ani fia also me ma me empo mi jazz school na me ko ton senior high school enti mi jazz school said e be ya meeting ma be me ma me because e mama mi no pe ensu we be ma so ho den be ma na no madura enyu no so ho den ensu bai enti esa no na wuja school tai mi jazz school said e be ya kafra hey wo ya be ma enti mo ani nya den adwuma we de because yanwa untimi na na afọ wa abrasabe bibi mfa ahwenim ti adwuma we de wo baji din ni de e den sam de wonya ye kura de beto so bacho na enti mi jazz school said e be ya meeting ma be me ma me na ma hwe no enti to answer for madam for ni nyina na me class captain of my class enti no always be am omo fam so ju na o me school me say me ma me yare enti no me enti me ma say me hwe ma because sebi be nya papa ma na nhwe me ma me na atiti me firi nkura bre ma nti ba ntama ma me da emergency nyina na efiri nuane efiri koko because na de nuane fa ne yam nti me ni me nua boy ne yekoba nti na me nya time of na o papa we but no no so efiri and papa efiri mo yi papa pe na ma me so to ano kafra nti enena mua na me ma me film wie ye no na me sisa de me san back to movie adwuma no nti school no kran ke yi ma film
but na you free education and madam phone bi kasa ya fine ka bi ma me say akra no enye school ankotena fi say wo ye nkorabon say ma me na yare empo ye ba UTV ne TV3 Vodafone Health ne ye pemboa Vodafone Health for ne bi ma me free emergency till na Emma minya kwai massive so because na me hwe me maame so de na to say ti maame de no abra me ho ti me hwe bra me maame abra me ho we ti me njae ne san kwa nante nyae o ti me nyae kafra ti ana ma wo jae sinini twa paper time me jae twa okay okay to aso ni nyina mu so na miracle form so boa misikasam my friend papa sisi maame ya lemu aye deni nkofo kakra ankranfo omo free SHS secretariat for no ya wa akra no mo nyina ase di miska because omo hu ma ase ma ase mo ya ti echi na mi free nuane mi free koko bante ma ba ma free koko abre yam sister me de bebra de ma no form ho no ma je na me de akwa ma me maame edi maame to no ho ne be nyina ne to be nyina so no ya le so anyi intino o film wie ya no na me yes me sa back to senior juma intina me back no nti emre be na osan back satam no dey fie say but na more 19 years no 19 so what na fie kakra be 9 years ansa nti say no yanhwe ni say school no da soko bacho me da soko say wo gina say bacho na SS3 nti hu amo na eboa kakra bacho me so amo so amo na eboa me ma me wie o ma nje yemu ye ni wie ya na bisuafo no se kaaba nti ni ye ma me dan ya ni dam oba ntema no e wo say ye de ma han na di tue ya aseka nti ni option bia se ye kosan akotra kurase na me ni me nuane san sha abla bofo frase free bacho e free no so number 1 okay nti no papa bi wo sojalai papa bi on ne hu me mobo na o je me se wenti ma me kotra kurase because ekura na se ni mi school ekwan wa na me woto ase senior high school but ma me ya we ni ti me koje transfer e de ko Agricans man senior high school nti papa na je me ne metan e friend Mr. Aboaje nti so ko school Agricans man bacha Agricans man senior high school we ya boda na me pacho ye community day school okay ti hona ko me pacho nti ye hwe ye monwura ene ese utwa short videos sa na ese mo kana na me boa why na do ko ra enu pacho short videos ne de e director be friend director Hubert oni na di me ko ra nti ni twetwa ne kakra ti ehwa na director be friend money oya show ya ohumi no ofre me director no say wonni me nti opeso use me nti ehwa kra no one director ni nya kasa kakra ho no be pacho one director ni nya kasa kakra ho no director ni kasa nya dia so de be me free na oya show ya no so che say onni me na wonni mu no de be pacho na me nimu no oya show ya na me nimu no che say no onni mu oba ntema pacho da bi odeti girl bi wo bantama na ye madam for the girl no to the koto girl na nim say wo hu me movie Evangelist Lewin na me cheche me ho so wo ba ni to peso wi su mi nti ne girl na de betu manim ansa kra no de ba betu sinti ma anko that time nyana ma me yare ka ye ka de anko no na ka de me pese o de me share but na me need time always be me ko hospital me nu asu hie ma ye busy o ma me ho nti me need time kra nti ona ye sen ko de me se but ma makwan nti me ma me film achiri no na director Ubet Konum TV ono de me shase to de me shase na hu me enti ma director no kra Ubet no kra bufu kakra se ni sa de a me ono no de me use me kakra ka me free na chi aba wo sorry o ya so ya ho de ne oni menye adwuma bi enti no ma because me de nya me be kan bi ya no na me sum na de nya me be kan na enye ho enti ma me ko o ya so ya enchen but me catch the director so him for adwuma on frame me wo ho ma no me ba bebo one because me na me so me ye adwuma so a me hwe sika because me director na mama tia se o ko set bi so ne ma 10 pesos cry je na da chi bi obi so ba wonya bi aka akire no ti o ya so ya na me call me set so ebi wo ha ye wi o ma me 5 cedis it me twa 1 week o say ye wi o ti me ma me 5 cedis me so na me man because e misika one no a share adwuma ase no wa ko set so di 3 days more than 3 days it me di 1 week e was set so what da here okope obi nchen ma meda ebi ma mi bi ton enema bi store bodwa bi wo ho ti o ya no akosirib na me makọ akoda sa store ho
nti ebi ye twa adwuma ni nyina awie a nkom kra dewo na so okaka kire na ya na ne bofum tim so eya na me mpesa me hanipa because me nim de me pe me na me ni sibota ibi so nti sika sam de me de me fanfa nsimenu so na me so me nim de me pe wo adwuma nim enhyehyɛ bɛn no no hyehyɛ na ye nyina yɛmfa no kra enye adwuma asam de bia me kam se anoma wusura e de ne ntakra beba fom ti nukure wo mu bia aka enhyehyɛ bɛn no no hyehyɛ bepacho me wone man ko terms bia wone man hyehyɛ bia me de agya me me de sesi ne kra menye bi eye me de ma adwumi nim se nsem si nyina akwa me da se makwa akonya 1 scene na se 2 scenes na metwa na se di junior na ye bo na ode tag game no me frɛ no ka chen se director me boy ye be ko hansa bepacho enti no wo ofra wo se bra ne enye adwuma no wanka bibia anka wo se opese o manage wo debi wanka hwe wanka me de minim se adwuma na me de me koba metimi bo work free bantama ekosantase because of me ni adwuma na mpese ba na ode wo twade no de me twa fine but me de nim bibia me de na metimi nka nche because characters na ye de o mu twa no so mo kubusa na aduane a de ode be ye wo no de ode be yaw ntimi so na me suru se na bia me no obi ehu moba wo sum mu de metwa bi me ko ye aduane se no be pam me ene nya de se meye nti mo de okra na hye wo ho ko de me na me hye mo bi won so ma me bi na agya makosere se ma ye wi ya me de bebe nti ye wi a characters na wo ho no na ma sere bi ska se me sere no ofuma na me fa ma me nti me ko free pound 50 pesos ene wade Japan ho pa ho meta to bi abrewa mo bi ofiem ya me fa ma nti no pound na ya na me de semensa ena komo de mintine ya kakra ebia ye kakate bia na mabu kakra na mde ahye mu na mde ne medi ebu kakra na mde ahye manum ne medi enum mu ana na medi ne nan mu a enti na wo sha ase din be na we use the ba out din be wacho na e jo wow nia medin jo me medin jo no enti o target me jusa junior na ye bo ano me friend ka chen say later ayesa medin so be kata because e di no bi di aba enti so aka says o de say di ni mam me medin so be kata ayesa o en favor me oh jaja o ka no o me na be kire me de menye me director me na me kura me sika me de ye medwuma no wo na aba be kire me de menye na de bu of ntimi so na me suru ni pa eja o di mi twa kakra me be ya ma ne bo before man wa be pam ti ho ana ma mene enti wanka da kopem sem kuhia bobo se obe manage me ya me ne bobo kosensan ye ansa na ne 3 weeks ansa no ka chem se opose o manage me enti wan ka chem se director ne wan ka me so be se me ka directors for sebi o mutira bom enti bobo me de bobo di ho komo na bobo na aba o na ase me ka se o akra na e mu se wo na waboa no but wo di adwuma bia wo frɛ na oba be ya ma wo hia ne mo anko a oba be ya ma asem biye ne woni nyina ye ntena asundwe because na me create sade no mu ntem se de be ya mu mienu no entokwa bia nkosi wo mu ntem no mu nyina be tena se fefefe aye adwuma but na oyeso ya de na nebo enjuso na nebo nyuso because that time na me go school bi also am timi bo work e free bantama ko agrikenzima because me person school me jai because for education yes so list be you dey film and am ma me so ko school no di jam se ju ko school na movie no so be ya mo ni so enko ho na ye enti saa mere ni mu na ese o se na ode wu betwa ayi movie kra na mo betwa short videos na asa wo che wo ho wa asa wo betwa asa wo ntwa na mere bi o ka asa one na ebo anhia wo se ring bi sha na ebo a na wo sofo aka a kire wo se ring ne kan osisi a untimi nsori biem enti wa ama no kura be na wa asem because enkrofo eni abre akasa paa wo ho ade nyame bi de mini asem bi aka ho ma ye nkruma kase ma bom ye nyina egum yem na ye mock from 3-4 be tro mock be hye ye wasi ase e na ofrem adwuma na me se I director fa cheme tamana mitwa mani nyina na mitimi nko school ene bu on so kura na miniska o me ho and always be ano miniska na eja me dia kwa akose na one set so sa aja menya 5 cedis biaba ene e pon me bo work because me fa 5 cedis ne fa kana ma bobolos enti me ya na mafa form na maba enti o frame say adwuma bi na mka cho say that me ye a mock because ye bi school nyina me nko bi da e ko be 2 months me see school dem dem enti me so director ma me nko school
mean kusku no so say na o say meeting apon kola ba na say later ye pon temo ye be pon be 5 mu ho because anya classes so na for education abaya tua ma ye free say anya classes enso so na o say mo kokra chura anya hwe mo kodie say enko ba bia nti say o chura waste na me me de me waste me time na di hia pa ye was na say later na say bia man ko na say bia teachers for na ehum mobom bia aja adechire bi ho na say ye beboa me ye hu say me ye agya nkai obi beboa me mede omotima boa me tie say me ko o say me say na ye boa ono oje obi bese o china me kobi papa no kra say me koye interview ba bi din kaka say papa na ade ba akoye me fepa na say ye be start adwuma o ye dey o born empire enu na emama ni je papa no enu because say be imperial nipa e owias nye nyina na etimi ye koye bibi etimi bompae eti papa ni problem bia na medem akwaka say say ring do bia etimi share the ball life medem etimi akwaka say na ye awurade nyakopon mitimi ka sa dra mitimi na me tesa me sunye papa na wonka bibi sa emfa wonya wadwen se wonka sa osofo se meni na na yebo amumu acte na me pen se me ne papa no bom ne act na ye fe because ye hwe dabo ane don little omo mienu so omo bom ne so omo ya ade a eye fe kwa kuma enu ene lewen omo bom ne so omo ya ade a eye fe eti na me mpa ebo ene me dream ni na se me ne na ebo ye so ye be ka bom na chese ya bo strike no se de be ya se Ronaldo ene Asian ana say Messi omo wo one team obi antimi hye wo enti na yebo a woni na hia da me pacho mi hu na yebo ani da woni na acted da me pacho da bi mi hu ni woni acted da wonte so din na ni din na dia to so na ha ne de oh me pacho ene de mente wonte se wakase ye de wo ba se emekele wono de me pacho ne de mate ene de mate but me tie no so na ka me pe papa ne number na kama chiam se ni problem bia ye fa me free baby ma se me mekele no ye me papa panyi metimi me mekele me ni honhom bia o me ni hwe o but me de me pa ebo no se nka nyina ebebom ne ye adwuma se de be ya nyankopon be hira ye nyina nti se adi ne kra de me viewers na sha ase so mo de frɛ me o ya so ya sha ase so de me twetwa se since nti na comment bia ye junior na ye boa second na ye boa second na ye boa nti me ye na mka cho ye so ya se on fa me di no emmra because me mpese me di ne bayira me mpese me di no e bayira because adi no obi di aba o ya sa na usu akwa ye se usu na namon nti me sere no on fa me di it's always be a jam me pe baby akwa akwose it always be a no kana ne buofu because ya onyusu o ya onyusu nti na jo besia ho na de ma me pacho ni de me ya na me fine o se ono na de ma wo o ya so na de ma wo me pacho enye no kre se ajo besia no me ma me bi ene de ma me no frame ko jo besia nti omo nyina hu se din junior na ebo an obi di aba no ma me fa man eno mo me se wa na yes ade na fa jo besia no kula se besia obi akula ti obeka se besia de se your bed nti obi akwa kope wa hwew nti en fa jo besia na me frɛ o yes ya ka chen se on de o ye junior na ebo na on to into bracket jo besia se de be ya me di no enyira because e di no enye me di nti nya eye o yes ya na de ma wo na ade nti na o yes ya kire se o ya ahomaso na we ungrateful sorry pacho dinti ya okasa ne se ese kane no na menini koye adwuma o ma me keska o ma me scan aduane because me free nuane ho santa so obi abedi adanse me free aduane enam se omo so no omo se ma me phone penifone so hu se BBC na ekoso nti bi o hakra wanyi miska no ate dia chem se daachi me ye ya me fa me hwe no enti no wanya me biemu mumi kwasi ebiemu no na oye yesa because that time no na on ma miska on ma mhwe akra me kosuka me ma me ewu ajanka me nim se ja me betwa ma mo ma me de betensi bi kra ma me de akosu o ma me hwe o ma me hu eti bobo hia me a oye se oni me ye adwuma na ono ye so be manage me na me se obi edi nkai aba be so masene no eno ho ehi oye so ya se na adwuma eye esitie o na adwuma ye oye so ya de na adwuma o direct wa eye fine me ka ono ane personal se woni no eye adwuma se no no te okay ono metima ka se adwuma no wo pe o you serious when adwuma ho you be a on ma chance
the stress and I say be ye style be wanti always be amekwa na misrun pa oya so ya always be na misrun because na djuma die on fe ni ago obu nipa kwase a so no we adwuma ni sikasem no obu nipa kwase a otibi oh me tibi because characters na do mutwa no me kwagis ye pon na me kwagis ka free omo ho a obi kwati mi ka se hwe ye nyina ya hye o me kwati mi ka che say ni channel dum be se 4 years ni ibu a hon so a ti de o twa no de kogu hene o de kogu channel no se bi o ha ni channel na dum be 4 months e bia 5 months ye meniska enti en so eja ye pe asa ma ni amahu ne event tuka ya asemu enti no ja o kasa na enso ya je so penisa na eja won e director o e ba e be mam bi e scan ba de momom pa na bruni ni won je scan na emra e ba o be me bi nso me nhwe ho me dream esi menu so se yakopon mo ame na me nuru ba bi won fa me nuru ba bi ene na ho hia short videos no mo ya mo charge ana pacho ye charge na adan wo na won charge no pacho na me oh se na afi na me ba afi na me ba na mpanifo bu bi se de opa ade akokotoko no ye ni na bro ba de ko ha se de ende enkran tutim ye na bro ya asemo sister na se Audio Jungle. na wo de on charge kura nipa no frɛ wa no asoreko pacho oye so ya nkwa na wisu me oye so ya ne kronom tv omo na ebo na yesi wiase nso hwe se obi bo awa ma odru baabi na ko discussam ko hye wonim kwa emwa wo ti na won charge ne hwe na menye ne hwe tu wi anu asore akofi akoda se ne eja me de ono be kasa ode be ma mbia no mesum nya ho na mehwe always bia no minim se me wie abefa fom enti me yam se director ene we de enye ne ntem na menya kwan na me we de audi mo so me ba empo ye twa bi ka fa me na so ode me ko hospital kra wensi ho ka ne fa me na so ode me ko hospital ho no director nurse wo me se wa me ko bo se ne be yi me fi hospital ho enti na ama wo suru se obe frame adwuma because we say we de mako hospital ko won ta adru bi krampo mame okache me se wa mo fe no okache senti nko nya ne adwuma no so nsai se wa nya adwuma no be de nya ska dia beboa me okay enti no na ama osuru so obe frame adwuma bi na osuru enti no me tititi fia me ko hia bobo no so no ena tamana me oya so ya no ye adwuma me hu ma bisuafo da me ba o oya so ya ska kesi ode ma opa na yese pacho na yese me ta 70 Ghana cedis eno na ba ne sen ode no ma eno me ka che ne say school me yesi to books bi eno crowd twitwe na kakra ai bia ene no am 30 cedis bia che ne say ya seka no ba chan o bia ene no am 30 cedis 2 weeks time na ode dia aka ma me sa na sika kasi oni ne adwuma na do be sen o me ni adwuma 3 months na sika kasi onya 70 Ghana me so ne meni so because me no na me sister the way me sit no me ye normal me ni merade say woman we see it yes so ma me say me that kind of type no but me dey ya me bo me pa yesi me nyankopon say and now this 70 cedis we ama me e chena bi obama me bi 20 million sana na me ka kire me nyankopon enti se me hu se hu wo awo ya tv ono so you see the way otua wo ka eno wo je be se pacha na die esha adakam kakra ye fra ho nto enti se woni boboko ya adwuma se na hu niema oh niema e koso fine niema e koso fine na director na dia me san die ani age no ho kra na se na ye bo ansense mi bai obeye interview wi o san tumpenifo me ye kosan ko papa na chew said ye o bia unya maninka because on the no nim say or dimpenifo first asem ne ba ya o dimpenifo baba power to no nim say we jamanaka but no we say nim say esan e how na oba RTV ha ebe yes interview nti no hu say how nti no o say tumpenifo biem ya na mani ewom bi because me so me director ni din ko no so no kra no aye na adwen dada to no say tumpenifo biem say ye no o san be power chow ni nyina ye mom ni enya adwuma because we ase no ye fe we ase nko ba bia me many gani ni awe ya mu nyina aka ho na ye tumpenifo no ko papa nanim and so
Still now so na munye adwuma na yenhwa ade bi sisi apa no woni bobo osan ne wo no o ma uska month ananya sa na moye no oh mpacho bobo ene hwe mi school obre mi ska then mi beto adwane adi na ono so ba mi fie no be hu mi chuchum nchum obe hu de yakoso efie until always bia na obre mi ska and just my friend said that oba me hu kire me obre mi ska eye me na eno achi no utwa utua wo kana no de hwe school no mpacho utua meka utua wo ka yesi bobo ye sisifo hu ni sa mpacho da bi mi hu ni sa because me call ni side no fa bi nyeme on fa bi nyeme always bia de me kan bia no or the mame ene bia oni so ju we die o mame ti ase mame evidence say ju say because ehunu bi painting ye kuma bo so nkonsu a hia hwe ara no adwena we set freba okay enti se ne die wo prefer say eye sa director bobo no manage you ono na wani gine hu sesia enti se no started the utwa bi wo di mitwa but ono kra no aya on from me say the ntwangu ni channel mo because channel bi asem yakoka say ane no kre say wo di me kwa akutu na ye boa na penti na wa header de mi twagu ni channel mo anti o he kra me videos bia makoma ne da bobo channel oya the twin ya na o de bi to ahojo nko a ne channel mi no na mi minimo na ahojo na Tafo TV no ya na o de to ahojo na se ni nyina ne dia ya ni nyina ye ne dia nti odi gum o se kofobi ka se wakofoma ba se bebetu na ye boa no na onfami ngu ni channel bebre mu so ebia video makoma bi na o de mitum enti no ya na me hu di enti o mo se ya wakofoma ba na thank God say oye so ya so ba no se se di ni nya bobo na de maame na wo ya na de maame ni momo noa na de maame onwa o ya so ya na de maame me ntiase se ase obi ane na ye adwuma na wo de wo ye boni bi ada emfa nipa ba na nipa ne se wo ye ahomaso wo ye boni aye ni ho na me mente wase pacho de ho no metima kan se ese mfa se odidi no to me so a manimu baaye no na hwese wabo obi na nanim aba na obi eba abefa akwakodi ho no ya kakra but one fan shema se obe management na tu me no con terms se sa de ya ne wadwuma bia obefrim bia meba na maba abeboa wo meba me yim ye na maba adwuma bia abefrim bia wo de meba na maba abeyim ye eno esi ho a te se de me wo nchen pepepe but me nim adwena fine on frame biem na the car na ebo me na sesen ko ba hospital ho so na manage me sesen ko ba hospital ho be take the responsibility no ya wa manage no osuri so obeba me so wa manim so obefa me biem because me so wan ko mo mpene enti se dia sempa na o ka kire o ya suro ya oh me de me ni asibiaka but Mr. Nyankopon se Nyankopon pene nye ho me de me kom kotodwe no ma de me ka kire Nyankopon ne se da bioma minni matamfo sunkunim da bioma minni mat me da minni problem bia we me director panyi mintimi ni yi wo wonenim cheme bla wa bo me mobi te se niema wo minni mo kwata mintimi ni ntwema nson me de Nyankopon na me sre ne se de opeja edikanfo no Nyankopon hweso no opeja mbi minni ni problem bia Nyankopon insha na botaye be pa na obae na asembe na ne hawankasa Pacho asema ne hamne se wose me se na ye bo ahye ringi bi obetimi e de abre nipa na me sa ya ahomaso no me obi a woni mi bia be ka se ohwe interview be ka se Davida because me believe ni se nipa obro ho ase ne Yakopon hu mo bo frɛ nipa so de hyira wo me believe no it me hia ni bi ba me na anwene se out TV ha kra me ba hada ma na anwene se sister fefefe out me ni me obetimi interview me da because na me ni sa arisi mu no ejanka bi be tesame enti always bia no na me bon Nyankopon pa ye se o ma me nkomanim na me so adwuma ye me ndwunu obi a ho me de be me frɛ ne se na ye boam ne be ye adwuma de be ye me frɛ no because na ono kire se na ye boam kwa se wo mfa buo ma no unse da no te ya me kan bibi se adwuma we wo mu no utimi training wo bi but at the end of the day okon be ba wie ye no na nipa na ye uboni he tie no na ma ne ka se ye no kore na mpo ba se te so a ye ma watade utimi choose de wo pe. What is awesome moon? The pachemete pa na enye no kre. Atare a ya na hu se mi hyenyira nye media. Tim se atare no oya so ya che no ya na soso chere me. Ni nye media. Me ni ano wo set so. Because ye papa miracle no watete yen.
enti ono suro ni hu na me di suro sa miracle no enti ama director bia me suro no director na wa call Samuel nyame chese so e kwa kasa atale ode wono de ma mo nse and na one thing so they say oh yeah so your costume na ya na efe emu mo emu hwehwam wo ye ne kama enti di enti na me kasa mense e di enti na metima kasa mense na ade enti na eno de manya nipa mienu eno amete so beba na mo confirm asem no yes won taade adbeba esen won nsa so wo se what is a movie industry no endro into would BBC wa obi bewia eno kan kore because me will be aware evidence or so the beba bonti me pacho and there in the crepa because me no me believe in say na say me mete wono me ye jankaba one asem to me nya obi mani be jana mechi oba tan bi asem bi ato ne ba wo ba boso no ba be jana nechi etimi me ba si ni twam no me metete say esi nro and to always be an asem itimi bom me ho ban and I me wiase me but I don't trust anyone because nam kwan a me ma me bisuafo e de me ma me fa so ni ntino ama me nji obi ani me nji obi ani wo mabrabom me nji obi ani nti always be ano empo me no te yakra no me tinsu ano kra me make sure say me fa de me te yan ani okoyi uti kwa asese nwi no oh no de say me make sure say me kwa koyi mi ti ya bra obi because me mpesa asem beto me kwa asem to me nya boafo me nya obi a obeko ama me pese me na mo me nim nwa boy no ko a ya ankonam pese me nwa boy no so kra me nim ba bia sese won nam sese because me ma me wu ye no na okache me say oye panyi won na say eko na wo ba na wo de behwe me akra nti wo ko na ka ko piska na wo de aba behwe me nti wo hwim no besi ne me nti me nwa ne nka se wo wu so ne na me nti ne nka nti so no so amanete Bacho meneme swam nete won say asem ya wo kan say sesei uti nsua no kora wo befa no wo adwuma bi mu na wo da say suban ye dia nkrofo be hu different Bacho and say me adin kaka say wiase no don't trust anyone me wiase amba me trust will be because any pa me de me re share omumu no any pa me hu say me ma me yale a o mehwe me ma me no obu nyina yi wo mani obi enu ha oboa me maame enti always be there me pese me try na say dem pese me ye me ho ne se pese me bo me ho ban me pese me hu be bom because ehun bi painting e kuma boss nkonsu a ye hu ahwe so ene sinye adwuma no so me nka say adru wom but adwuma bi enu wa adru wom adru nim ene adwuma bi aso ni wa na nti twitwa ensusu enim enti no always be there enti me bag ka me ho ene se me pese me bo me ho ban na say me ni obi ya ni problem enti bag don fancy form me bag dem fancy form debi ekura esen ho na di twa movie debi esen oh nya debi ya se obi be ye obi bia ho ebi ana me nya wataade na me de be ye o ebi ametima ko ye obi bi oh abra me mfa wonsu a wonum me gidie ene de me hu no na meka me gidie eni me like me nya obi me ngi ni pa bia ni me wiase me bae me ngi obi ani because one ma me de me ni to wo so say asem to me wi ba bi baba so ejina machi wo mu nyina yiye maaye ama eche me ma me fia wo si maaye ne ntoma nyina otonton ye de hwe no ho yale obi anim se cancer yale de sebi mi ngumi ma me anim ase but asem bi ne bi asem bi puno cancer yale de nya yale keto a obeka sa obetime de 5 million ne sebi 10 million atima konsa yale no konfono che nurses for ne hwe me ma me wo mo na timi jeje ntoboa ne de akoto adu titiro anti organize manager wo emergency wono anytime bi aju se ye tire duro bro ma me afa brem na me koto ma me ti ma me ne de metene so amaso enti na sese ne kura ye ba be ko asembe na aka cho fans enkrofo eyadawo yeso wano ya pa wano ya usuan ane de wo epacho ye de wo me ano ya ne de wo me na no ya no so no me de ya na de me honhom na ase me nipadue tachi ne se me artist enkrofo fantu mo hofo because say me you bi kura ne ye bo me gidie ni se enkrofo fantu mo hofo say woto wa ni kwa se obema wano aye ya because yes aye be boss why gay pena enkrofo ka se o se oba o act se oba wow me pacho me ya me hu but ade nyame aye no bi antimi nsem me hu say me dey shall say from nkura blem and na me ma me so na opawo ono awo ho ye ne den nti ono no kunya emienu sa nti always be ade ne ati bia no opeyesa na se wo ware ade se wo da akire o me na akire yakopon ti ase nti me na akire me da animu
Yankopon ti ase. Ena ye ko enti ka Ghana for ne abrochirefo de bebre kan nsem tia. Enti nsem ben na wo kan convent wo no mu nsem a wo kan enye no kre. Ena ensem e ka to so no eye ntro. Me pa cho viewers for ani ntiri ni animdifo. Madam asese mama makunya amama ba RTV na de me woka nyina ne se viewers di akoso nyina no mama yenya ni nyina ma nka because me ni asem ne mo hwe me de me ni se ma adwene mo fan na oya so ya no so kra ka che me se adin no ne papa na kasa wo ho ma papa na gi atu asema oya so ya ka kire me ma me makoma to me yem no eno na me se mesro me mpese obi ene me ba benya problem until also ne papa no akasa ama bibia atodin ati de meka nyina ne se mom ye nka mom wiase ye fanko baabia o wiase ye fanko baabia me ti yi me ma me onim se obewu anase papa ni so obewu a ko sisi na chi adi jame se si me ti o yi ye janka ati me de me mpa ba me bo nyina ne se ajanka ba de Bible credit adance say na ni kunya ho pa enti me no to no wa be ka me ho asambone wa be me ni asem bia ka ni nyina mja me nyame se nyame na won jeje me ni obi any problem adwuma na me ye no me ye no fintim me ni obi any problem me ni obi any problem me o ya so ya ofre me adwuma meko o ya so ya ofre me adwuma meko because me ni asem na na ye bo ofre me adwuma meko papa because me ni asem me meto me ni obi a me su me ya akora ketekete me nu ba bia edi ntina se me sese me de manso twe ana se ne marketing kiti bi e ba di menum kan na me krampo e mane nsi me yi yakopon kora ba bre mase me a me bayi me kai machi o me kai machi enti me meto won me yem bibia me sese me ho me yem bibia Me de America nyina ne sese ekoba se wo adwuma bi mu na de bia obag sen ko me nyi obi ani but o ya ade bia ye nya ade ma ani emma ho because me sure say so do bag si wo na aba no obi ho aka be bisa bag no nye de bia na ya na me disuo metimi di ma director Steve metimi de bag ma no so onfen kra me nya se bia ono me trust no awiase obi a wo de ono ne crash ya awiase obi a wo de nya de bia so na me je bag sen mo ebi wa me je so na me makwa kwetwesin but me na me pese me bag be si ni pem me na me pese me bag e be si ufrantum aguntum pempi pragoro ebi ana wo sport atwatete ni nyina aka ho bi enu nti na ma me fa me bag so because sebi mpredua sanse ni fobi kasa ebi kasa ebi awakwa ko hu ntwotwo no na afi do be kantia wo sinim obe kantia se ebi o box ato atete okra wo baaye no ma me nka de bi ncho se ewiase wo ho se wan kai ba bia na wo na wan fa ni adanse nyame nhira wo nti ebe me de se bia be kasa first kwa na menyu obia nenne nyame aye mi se be me na aye den obia na anwene so ati ase nyankopon wo ye boy yen no ye mfiti prekope na be TV so ufa ba bi bebre bia de wo ka no ko bi so wo ka ne de bia nka obeto di ato agu nti de America nyina se enwene so obi be ye obone nyankopon de wote ase di wo hira nipa no oyo obone akosi da ben hwe omo mo sha ase bebre no enkuntia ne ade pae e bai enso peja nyame ye na dwuto be peja nipa no ene nipa no wa peja ti bibi afiri wadwene mu na wo de okwa se nipa no beka se woni atade hye woni mpabo pa bi hye no e bia nka wo so hu ba bia first one so firi ba ya ka do de e beto fa nyina nti saa de ne de fetu honfo na niema bi wo ho a wo bo mpa ye wi a wawie de nipa no be ye bia no eda wonu ane ni make akra me de make atwa no na fa ho brase eye adwuma cause adwuma we yon wa ambra wo so bi nim bibia onchro obe wa adwun se bia me ba no me nim bibi dade but obi betimi akochiu ama aba ye asene se de wunim no ahro brase ya de senchiri kanfo no but always be ano me daily perform and ko ofo bibire creating because I need to do duty me daily perform some say me de pemenyini nche because ba bi didi yense ho me kwa ko me ma ho so sa yakopon kura bebre mase ela me so me kai machi se me ni maame eni papa nti se me ko me ma ho so a hwan na behwe me ena se hwan ena asem to me obedi machi hwan na asem to me obedi machi eti mi ya se me baaye ne de me de awumra ya se nchine kan fo ho so me de me bre me ho ase me ye me ho se awisia me ye me ho se mo bro ho se da bi obi be hu mbobo me meti hoyi nkofo ya da wo ma no mo che me ntare me ya menti misika nto antare nyam me so makro ba ntema o bi so ma ho na ati wonum kwa e bia ne ntare bi wo ha obeyi di ama ho
me mento aduane enam baba tema ma me fo no mo tan aduane bi wo kwa mtimi ko horo mo boss ma wo mo metimi ko boa wo mo tete aduane no nti owi ana ma di bia di ne bi wo nso amekọ a wo de me free ahomaso de Abusafo empanimfo si koko eya na opensududo ne nso anokwasam ni udua ne poani a enyeye ensam ni yate efire soro eme ye de ensam abafom menkwa mentimi njeje yesi adwenkyere te se hwene obia ene ne size ti obia ne se de na adwenkyere ti ye no enkomo ne ye de ne jo abaha na media me sra nyina ne se firi na ekoro no yenyi junior na ye boa no emfam firi ne so na ono anyu si ne din sabe obetimi akọ nanim se be ya da ache no obe maintain ne din na no ne me ya adwen me pa chame no ya adwen pa ndi junior na ye boa ne de me pese free na ekro no enka be ye free wo ho so kra no na ka wa wudi etimi aba pa chan because me ni papa ni problem dia me de miswa me timi ni papa ne ntwoma nso oye me papa panyi obetimi awo me e na bible so si ye ni ye agya ne ye nani ye nkwa walwa asase so nti me di buo koma me wo fa na sem papa na sem bisani bi na sem kodi di papa ya tema obi na no to me bebe mu e na me so me nye bi nso da me bi da because me ma me tofu me na ma me yare enkofo na aboa me abedu sese mri etimi ko di natam no me nya mfaso be na afi so me nya mfaso bi a nti me di pese me dankofo bi ase me sere me platform ocho me da Mr. Aboaje ase oye adwuma wo Sujalai oye adwuma wo Sujala Mr. Aboaje yakopon sha no ton kwa na ma me tofom wa na waboa me abetu sese mri na sister maybe so ye adwuma o medlab o bantama wo ye adwuma o medlab o bantama da asepa anto o ge o ye nursing manager wo emergency me da asema Cynthia o ye nurse o yellow me da asepa sister Gina o ye nurse o CDU me da asepa yakopon shram onyom kese Clement o US me da asepa yakopon shram the director Steve also so yakopon shram na to me for etrentreme yakopon shram pa chinchire twa mu nyina me da asepa na bobon so me da ase medase ne akunya so di amame medam nyina ma assistant patron so medawase mate oda asedi ana mede de aseda kese ma wo ya eno na dwumadi nyina meka seja ofato ne ho so a emotimi eba ha nti ye da asedia na wo ya baabi a obi a ne nyame nka obeka se ye yi wa firim na ebi ana eya refri ene ba ye sa na asam ni nyina atie na eja ye se kwan ne wa abobo anu na eja edan ya eduru ene me cameraman sama nchia na wonte ase eye prince ogina ha denden eja me ne papa Mr. Tenkura na wo no so mo hwe awza for me din no hene ba nyame ya adom a odi ebe san hia ha na me di mu si adwenkyere bi wo ha fa be support me na nyame ya adom a ye enkomo Monday obesan atimi makra obi Audio Jungle. Audio Jungle.